Učimo se malajalamščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. భక్షణ సంభరణ పాత్రం. Posoda za hrano. లంచ్ బాక్స్. Škatla za malico. భక్షణ సంభరణ బాగ్. Vrečka za hrano. ఫ్రీజర్ బాగ్. Vrečka za zamrzovanje. ప్లాస్టిక్ రాప్. Živilska folija. అల్యూమినియం ఫోయిల్. Aluminijasta folija. పాంట్రీ. Shramba. అడుకల కాబినెట్. Kuhinjska omarica. అడుకల డ్రోయర్. Kuhinjski predal. అడుకల షెల్ఫ్. Kuhinjska polica. మసాలా రాక్. Stojalo za začimbe. బాగ్ క్లిప్. Sponka za vrečko. పాత్రం కഴുగున సోపు. Detergent za posodo. డిష్వాషర్ డిటర్జెంట్. Detergent za pomivalni stroj. డిష్వాషర్. Pomivalni stroj. పాత్రం కഴുగున స్పాంజ్. Gobica za posodo. పాత్రం బ్రష్. Krtača za posodo. స్క్రబ్ బ్రష్. Krtača za ribanje. స్కోరింగ్ పాడ్. Čistilna gobica. పాత్రం రాక్. Ocejalnik za posodo. అడుకల సింగ్. Kuhinjsko korito. సింగ్ స్ట్రెయినర్. Cedilo za korito. పేపర్ టవల్. Papirnata brisača. వృత్తియాకున్న తుని. Čistilna krpa. వృత్తియాకున్న వైపుగల్. Čistilni robčki. వృత్తియాకున్న స్ప్రే. Čistilni sprej. స్ప్రే కుప్పి. Pršivka. రబ్బర్ కయ్యురగల్. Gumijaste rokavice. మాలిన్య బిన్. Koš za smeti. మాలిన్య బాగ్. Vreča za smeti. రీసైక్లింగ్ బిన్. Koš za recikliranje. కంపోస్ట్ బిన్. Kompostnik. చూల్.
Metla. Dustpan. Smetišnica. Taratuni. Talna krpa. പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ച്. ലഞ്ച് ബോക്സ്. Čul. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.